السلام علیکم پیارے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ سبھی لوگ A1 فرسٹ کلاس ہوں گے۔ جی تو ناظرین، آج جو میں آپ لوگوں کو سٹوری سنانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی سبق آموز سٹوری ہے، جو آج کل کی ہماری نیو جنریشن ہے ان کے لیے بہت ہی اچھا سبق ہے۔ آپ لوگوں سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں نے سٹوری کو مکمل واچ کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئے پلیز لائک بھی کر دیا کریں۔ تو چلے پیارے پیارے ویورز، سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حلیمہ باپ کی لاڈلی ہونے کے باوجود ایک سیدھی سادی لیکن پراعتماد لڑکی تھی، جو حسن و خوبصورتی کے اعلیٰ پیمانوں پر بھی پوری اترتی تھی۔ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرنا اس کے خاندان میں ایسے ہی ضروری تھا جیسے روز کپڑے پہننا اور کھانا پینا۔ اس نے بھی ایم ایڈ کیا اور اچھے اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی۔ شادی کے لیے رشتے آنے لگے تو اس کی صرف ایک ہی شرط تھی کہ وہ شادی کے بعد بھی اسی اسکول میں اپنی ملازمت جاری رکھے گی۔ اس لیے ضروری ہے لڑکا اسی شہر کا ہو۔ باقی سب کچھ اس نے ماں باپ کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ ادھر ولید احمد کی والدہ بیگم خیر النساء بھی ایک ایسی چاند سی بہو لانے کے خواب دیکھ رہی تھی جو تعلیم یافتہ اور برسر روزگار بھی ہو اور نیک و پارسا بھی۔ ان کی تلاش ایک ایسی لڑکی تھی کہ جس کے خیالوں میں بھی کوئی دوسرا مرد نہ آیا ہو، کیونکہ ان کے بیٹے نے اس ضمن میں صرف یہی ایک شرط رکھی تھی کہ انہیں کہیں سے بھی خبر ملی اور وہ حلیمہ کے گھر آ دھمکیں۔ ادھر ادھر سے جتنی چھان پھٹک ممکن تھی وہ انہوں نے کر لی تھی۔ ملاقات ہوئی تو حلیمہ اور اس کا پورا خاندان بیگم خیر النساء کو بہت پسند آیا اور جلدی ملاقاتوں کی بات چیت شادی کے نتیجے پر پہنچ گئی۔ ولید احمد بھی نہ صرف یہ کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوش شکل جوان تھا، بلکہ ایک سرکاری محکمے میں کلیدی عہدے پر فائز بھی تھا۔ البتہ ماں کے لاڈ کی زیادتی نے اسے مماز بوائے بنا دیا تھا۔ مماز بوائے مطلب ممی ڈیڈی بچہ، سمجھا کرو۔ لڑکیوں سے دوستیاں نہ اس کی تعلیم کے دوران تھیں اور نہ ہی کبھی بعد میں ہوئی۔ نہ ہی اس نے کسی اور طریقے سے کسی عورت سے جنسی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی۔ عورتوں کے بارے میں اس کی تمام معلومات اپنے چند شادی شدہ دوستوں کی فراہم کردہ تھی۔ ولید احمد کو کچھ خبر نہ تھی کہ ان معلومات میں کتنی صداقت تھی اور کتنی مبالغہ آرائی۔ اس نے انہیں سچ ہی مان لیا تھا۔ انٹرنیٹ سے ایسی کوئی معلومات حاصل کرنا اس کے نزدیک گناہ کبیرہ تھا۔ بیگم خیر النساء بھی اپنی مرحلہ وار تحقیقات سے ولید احمد کو آگاہ کرتی چلی آ رہی تھی۔ یوں یہ رشتہ بیگم خیر النساء کی کوششوں سے لیکن ولید احمد کی مکمل رضامندی سے انجام پایا تھا۔ ولید کے والد صاحب نے بھی تمام معلومات کو تسلی بخش پا کر ماں بیٹے کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ شادی کی تیاریاں خوب زور و شور سے ہوئیں اور بہت دھوم دھام سے شادی انجام پا گئی۔ حجلہ عروسی میں حلیم اور ولید احمد کو بند کرنے تک ہر طرف خوشیوں کا راج تھا۔ اور حجلہ عروسی یوں تو پورا کمرہ ہی خوب محنت سے سجایا گیا تھا، لیکن دلہا دلہن کی مسحری پر خاص توجہ دی گئی تھی۔ پورا ماحول رنگا رنگ سج دھج سے آراستہ تھا۔ کمرے کی ہوا پھولوں کی مہک سے معطر تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی نے عجیب طلسمی فضا قائم کر دی تھی۔ ولید احمد نے حلیمہ کا گھونگھٹ اٹھایا، اسے سلامی دی اور پھر ایک سنجیدہ شخص کی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے بہت آہستہ آہستہ حلیمہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تو حلیمہ کو بھی یہ محسوس کر کے خوشی محسوس ہوئی کہ ولید ایک مہذب اور خوش اطوار شخص ہے۔ وہ بھی دھیمے دھیمے انداز میں اس کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ تھوڑی بے تکلفی کی فضا قائم ہو گئی تو ولید نے جنسی وظیفہ کی طرف رجوع کیا۔ حلیمہ تو اب اس کی بیوی تھی، اس لیے کسی مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ حلیمہ نے جیسا سن رکھا تھا اسے ولید کی طرف سے ویسا جوش و خروش محسوس نہ ہوا۔ سنی سنائی باتوں کے سوا اس کے پاس بھی کوئی علم نہیں تھا، اس لیے موازنہ کا بھی سوال نہیں اٹھتا تھا۔ خیر جوں ہی ولید فارغ ہو کر بستر پر لیٹا، حلیمہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ واش روم سے واپس آئی تو ولید نے کمرے کی بڑی لائٹ آن کی ہوئی تھی اور وہ اپنے کپڑے ہاتھ میں پکڑے اس پاس ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ دیر پہلے والی خوشگواریت بھی غائب تھی، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک قسم کی اجنبیت امڑ آئی تھی۔ ماتھے پر کچھ شکنوں نے بھی ڈیرے ڈال لیے تھے۔ حلیمہ کے باہر آتے ہی وہ واش روم میں داخل ہو گیا اور حلیمہ واپس آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ولید واش روم سے باہر نکلا تو اس نے پورے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حلیمہ کا خیال بھی تھا اور خواہش بھی کہ ولید پھر سے ان کے بستر پر آ جائے، لیکن وہ واش روم سے نکلتے ہی دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ اب تو حلیمہ کو سخت حیرت ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی سوغات ہے، مگر پھر اس خیال سے خود کو ڈھارس بندھائی کہ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہوگی جسے وہ لینے باہر گیا ہے۔
बहरहाल वो 10-15 मिनट बाद वापस आ गया। अब उसके हाथ में एक कंबल और एक तकिया भी था। इसने तकिया और कंबल सोफे पर रखे और खुद वहाँ लेट गया। अब मज़ीद खामोश रहना हलीमा के बस की बात न थी। वो तो चाह रही थी कि वलीद फिर से बिस्तर में आए और उसे अपने बदन की गर्मी से मुस्तफ़ैद होने का मौका दे। सो इसने वलीद से पूछ लिया, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ, दरअसल मुझे किसी के साथ सोने की आदत नहीं है, वलीद ने जवाब दिया और कंबल ऊपर खींच लिया। हलीमा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप बेड पर आ जाए, मैं सोफ़े पर लेट जाती हूँ। मगर वलीद नहीं माना और लाइट ऑफ करके सोफ़े पर लेट गया। हलीमा जी मखमसे में गुम बहुत देर तक जागती रही। फिर कहीं रात के पिछले पहर उसे भी नींद आ गई। जब इसकी आँख खुली तो कमरा अजीब खुसर फुसर से भरा हुआ था। हलीमा ने देखा तो वलीद अपनी माँ और 2 बड़ी बहनों के साथ सरगोशियों में बातें कर रहा था। बेगम खैरुन्निसा उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। हलीमा बस इनका इतना ही जुमला सही तरह से समझ सकी, कम अज़ कम वलीमे तक तो रुक जाओ, फिर कर लेना तुम जो भी करना चाहते हो। लेकिन जवाब में वलीद अपने मौक़िफ़ पर बज़िद था। फिर वो तीनों ख़वातीन सर झुकाकर बाहर निकल गईं और वलीद दोबारा से वैसे ही सोफ़े पर बैठ गया। हलीमा ने सख्त तशवीश के आलम में पूछा, क्या बात है, क्या हो रहा है ये सब? वलीद जवाब में खामोश रहा तो वो दोबारा बोली, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? वलीद वहीं से सर झुकाए झुकाए बोला, तुम्हारे माँ बाप को बुलाना पड़ेगा। मेरे माँ बाप को? वो तो शाम को वलीमे पर आएंगे ही, फिर भी अभी बुलाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, इसलिए तो बुलाना पड़ेगा, वलीद ने बड़े रूखे लहजे में जवाब दिया। अब मामला हलीमा की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। आप पहले मुझे बताएं जो भी बात है, फिर ज़रूरत हुई तो मेरे माँ बाप को भी बुला लीजिएगा। बात तो बहुत सीधी है, लेकिन हो सकता है तुम्हें समझ ना आ सके। क्यों, मैं कोई जाहिल हूँ, गूंगी बहरी हूँ या पागल हूँ? आप मुझे बताएं, जो भी आपका मसला है मैं सुनने को तैयार हूँ। अब हलीमा के लहजे में भी सख्ती आ चुकी थी। वलीद ने चेहरा ऊपर उठाया तो इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, इसकी गर्दन की रगें तक तनी हुई थीं और कानों की लुएं तक तप रही थीं। वो बोला, मैंने अपनी वालदा को पहले ही बता दिया था कि मैं ऐसी लड़की से किसी सूरत भी शादी नहीं कर सकता जो पहले किसी और मर्द के इस्तेमाल में रही हो। मगर वो फिर भी ठीक तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर सकीं। आपको मालूम तो है ना आप क्या कह रहे हैं? हलीमा के सवाल में भी अब करखतगी दर आई थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ और मेरे पास अपने दावे का मुकम्मल सबूत मौजूद है। अच्छा, तो मुझे भी बताइए ज़रा, क्या सबूत है आपके पास इस बेहुदा दावे का? मैंने तो रात ही देख लिया था, मगर मैंने मुनासिब समझा कि रात गुजर जाए। तुम जिस चादर पर बैठी हो यही सबूत है मेरे दावे का, क्योंकि ये अब भी इस तरह सफ़ेद है जैसे कि ये रात हमारे बिस्तर पर बिछाई गई थी। इस पर खून का एक छोटा सा धब्बा भी नहीं है। यही जाहिर करता है कि तुम मेरे साथ सोने से पहले कुंवारी नहीं थी। मेरी माँ और बहनों का ख्याल है कि मैं कम अज़ कम वलीमे तक खामोश रहूँ, किसी को कोई ख़बर ना होने दूँ। लेकिन मैं कोई मुनाफिक नहीं हूँ कि ये सब बर्दाश्त करूँ, ना ही कोई एक्टर हूँ कि लोगों के सामने अदाकारी करूँ। इसलिए मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब तुम्हारे लिए अच्छा है कि अपने माँ बाप को फ़ोन करो ताकि वो आकर अपनी इस गुनाह की गठरी को ले जाएं। और खुद कमरे से बाहर निकल गया। हलीमा को पहले तो कुछ देर समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है, लेकिन जैसे इसके उसान बहाल हुए इसने पुलिस को फ़ोन मिलाया और उन्हें अपना तारुफ कराने के बाद फ़ौरन आने के लिए कहा। दूसरी तरफ से सवाल के जवाब में हलीमा ने बताया कि यहाँ रेप और धोखाधड़ी की वारदात हुई है, इसलिए वो ज़रा भी देर न लगाएं, वरना हो सकता है कि शुबहात मिटाने की कोशिश की जाए। लेकिन जब हलीमा ने महसूस किया कि दूसरी जानिब से इसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा तो इसने फ़ौरन अपने स्कूल का हवाला देते हुए धमकी दी कि अगर पुलिस आधे घंटे में भी इसके पास नहीं पहुंची तो पूरे 1 घंटे के बाद इसके स्कूल की तमाम मुस्तानियाँ, बाकी अमला और स्कूल के सारे बच्चे इनके थाने पहुंच जाएंगे। धमकी कारगर हुई और पुलिस वालों ने फ़ौरन आने की हामी भर ली। पुलिस के बाद हलीमा ने माँ को कॉल मिलाई और तमाम हालात से आगाह कर दिया, मगर साथ ही ये ताकीद भी कर दी कि वो रोते धोते हुए ना आए और ना ही इसके ससुराल वालों की मिन्नत समाजत की कोशिश करें। पुलिस वाली कॉल का भी इनको बता दिया, लेकिन पुलिस पहले आ गई। वलीद और इसके घर वाले इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। 12-13 बंदूक बरदार पुलिस वालों ने शादी वाले घर को घेर लिया। वलीद ने पहले मज़ामत की कोशिश में उन्हें संगीन नताइज की धमकी भी दी, फिर कहीं टेलीफोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाया ही था कि पुलिस की कुछ ख़वातीन ने घर के हर फर्श से इनके मोबाइल छीन लिए, लैंडलाइन पर भी कब्ज़ा कर लिया। वलीद को हदायत की कि पुलिस को अपना काम
सहूलत से करने दें। इसमें सबकी बेहतरी है। पुलिस टीम की सरबराही 55 साल का एक बारिश इंस्पेक्टर अकबर खान कर रहा था। उसके कहने पर वलीद इंस्पेक्टर अकबर खान और 2 लेडी कांस्टेबल्स को लेकर हलीमा के पास आ गया। हलीमा ने बगैर किसी झिझक के इंस्पेक्टर को सारा माजरा पूरी तफसील से सुना दिया और मुतालबा किया कि इसकी रिपोर्ट लिखी जाए। अकबर खान पुलिस की आम शोहरत से हटकर एक नहायत धीमे मिजाज का पुलिस इंस्पेक्टर था। पूरी बात सुनने के बाद वो हलीमा से यूं गोया हुआ, देखो बेटी, मैं खुद 2 शादीशुदा बेटियों का बाप हूँ और माशरे के जबर से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। सिर्फ हमारा यहाँ आ जाना ही तुम्हारे लिए काफ़ी बदनामी का बायस बन चुका है। अब अगर बात आगे बढ़ेगी तो इस रसवाई के छींटे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे ख़ानदान पर पड़ेंगे। ये लोग तो लड़के वाले हैं, ये तो तुम्हें पर इल्ज़ाम लगाएंगे और थोड़ी सी गर्द उठने के बाद हर तहमत से बरी भी हो जाएंगे। अलबत्ता तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तुम कहो तो मैं इन्हें सुलह सफाई पर मजबूर कर सकता हूँ। यहाँ पुलिस पार्टी के आने को भी मैं कोई और नाम दे दूँगा। मगर अकबर खान की इतनी हमदर्दाना गुफ्तगू भी हलीमा को अपना मौक़िफ़ तब्दील करने पर राज़ी ना कर सकी। वो बोली, इंस्पेक्टर साहब, तलाक तो हो चुकी है और ये शख्स जिसके नज़दीक औरत के किरदार की पाकीज़गी सिर्फ खून के धब्बों से होकर गुजरती है, इससे मुझे कोई रिश्ता रखना भी नहीं। अगर अब ये मेरे पैरों में भी गिरकर माफ़ी मांगे तो मैं इसे माफ़ ना करूँगी। और रही बात बदनामी की, तो किसी को ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। औरत रुसवाई से डर कर सब सहती रहती है और हमारा माशरा इसका इस्तेहसाल करता रहता है। जब मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि गुज़श्ता रात से पहले मेरा किसी मर्द से तो क्या किसी औरत से भी जिनसी ताल्लुक़ नहीं रहा, तो खुदा का शुक्र है कि मैं कभी जिनसी ज़्यादती का शिकार भी नहीं हुई और ना ही कभी खुद लज़्ज़ती की इल्लत में भी मुब्तला होकर अपनी दोशीदगी से महरूम हुई। तो फिर भी ऐसा इल्ज़ाम लेकर क्यों जीऊँ? मुझे इंसाफ चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो ही मैं ज़िंदा रह सकूँगी। वजूहात सामने आएंगी तो शायद दूसरी मज़लूम औरतों को भी हिम्मत मिल सकेगी। नाज़रीन, देखें इस कहानी में कितना बड़ा सबक है।